ଆମେରିକା ଇରାନ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ? ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଏହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କାହିଁକି ନା ସ୍ଥିତି ବେଶ ଜଟିଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେରିକା 15ଟି ସର୍ତ୍ତ ଜାରି କରି ଇରାନକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସବୁ ସର୍ତ୍ତକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ନିଜର 5ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି। ଆମେରିକା ନିଜର ସ୍ଥଳ ସେନାକୁ ଏକଜୁଟ କରୁଛି। ଆଉ ଇରାନ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାହିଁନାହୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ପରସ୍ପର ଉପରେ ଲଦୁଛନ୍ତି, ଏ ସର୍ତ୍ତକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ନା ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇଯିବ। ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ ରୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଭିନ୍ନ ଆଶୁତୋଷ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେରିକା ରଖିଥିବା 15ଟି ସର୍ତ୍ତକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଆଉ ନିଜର 5ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି। କଣ ଏସବୁ ସର୍ତ୍ତ? ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଇରାନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନରେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ହେବ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ, ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ହେବ, ନୌସେନା, ସ୍ଥଳସେନା, ବାୟୁସେନା ସମସ୍ତେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବେ। ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭରଣା କରିବ ଆମେରିକା। ଇଏ ହେଉଛି ଇରାନର ସର୍ତ୍ତ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଓ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ଉପରେ ଇରାନର ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଯଦିଓ ଏହା ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହା ଇରାନର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଇରାନ ଚାହୁଁଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ଉପରେ କେବଳ ଏହାର ହିଁ ଅଧିକାର ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେରିକା ଏହି 5ଟି ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିନିଏ ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ, ଅନ୍ୟଥା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେରିକାର ତମାମ ସର୍ତ୍ତକୁ ଇରାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା ଆମେରିକା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ବା ତିଆରି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ଉପରେ ଏହାର ଏକପାଖିଆ ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା ଆମେରିକା। ଆଉ ଆମେରିକାର ସବୁ ସର୍ତ୍ତକୁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇ ଇରାନ ନିଜର 5ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଦେଇଛି। ଇରାନ କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇରାନରେ 1500 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲରେ 20 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଆଉ ଆମେରିକା 13 ଜଣଙ୍କର ନିପାତ ହୋଇଥିବା କଥା କହୁଛି। ତା ବାଦ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର, ସାମରିକ ଘାଟି ଏସବୁ ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିଛି। ଏଣୁ ଇରାନ କହୁଛି ଏ ସବୁର କ୍ଷତିଭରଣା ଆମେରିକା ଦେବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ। ଯଦିଓ ଏହା ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏହି ପଥ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି 20 ଭାଗ ତୈଳ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇରାନ କହୁଛି ଯେହେତୁ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ଆମ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି, କେବଳ ଆମର ଏକପାଖିଆ ଅଧିକାର ଏହା ଉପରେ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ ଇରାନ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜକୁ ଖୋଲିପାରିବ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବଢିଯିବ। ଇରାନରେ ବିଶେଷ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଓ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ତୈଳ ବିକ୍ରି କରିବା। ଆମେରିକା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫାର୍ମ ଇରାନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ, ସେ ସାଉଦି ଆରବ କଥା କୁହାଯାଉ, କତର କଥା କୁହାଯାଉ, ଇରାନ କଥା, ଇରାକ କଥା କୁହାଯାଉ, ଏସବୁ ଦେଶ ତୈଳ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେହି ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନ ପାଇଁ। ଏଣୁ ତୈଳ ଜଗତରେ ଇରାନର ଗୋଟିଏ ଏକପାଖିଆ ଅଧିକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ
अमेरिका 15टी शर्त रखिला, इरान 5टी शर्त रखिला, यार भितर पाकिस्तान रो कथा केउठु आसिला? तेबे मु कहि रखिबा पई चाहिबी जे पाकिस्तान अमेरिका और ईरान भितरे मध्यस्थता करी युद्ध बंद पई चेष्टा करुथुबा दाबी करुछि। किंतु भारतर प्रतिरक्षा मंत्री पाकिस्तान रो एभली गतिविधि को देखि कहिसंती आमे पाकिस्तान भली दलाल राष्ट्र नुह। पाकिस्तान काहे की दलाली करुछि? पाकिस्तान रो बड़ उद्देश्य नुहे, मुख्य उद्देश्य नुहे जे केमिति युद्ध बंद हेबो, शांति फेरिबो, अर्थनैतिक वाणिज्यिक स्थिति स्वाभाविक हेबो। पाकिस्तान टंका नेउछि, दलाली करुछि आ युद्ध बंद पई उद्यम करुछि, जहार पर्दाफाश वर्तमान होइछि। 1950 1960 दशक मध्य जेतेबेले अमेरिका और चीन भितर तिक्तता प्रकाश पाइथिला सेतेबेले पाकिस्तान मध्यस्थता पई आगे आसीथिला। अमेरिका ठारू टंका नेला एवं चीन पाखरे अमेरिकार वार्ता रखिला। किछि एभली ढंगरे ही पाकिस्तान काम करुछि। काहे कि ना अमेरिका जेतेबेले कहूछि आमे ईरान सहित कथाबार्ता जारी रखिछु, शांति पई बैठक जारी रहिछि, ईरान कहूछि को प्रकार कथाबार्ता, को प्रकार आलोचना, को प्रकार बैठक, अर्थात अमेरिकार शर्त नहीं पाकिस्तान भली देश ईरान पाखरे रखी देउछि, किंतु द्विपाक्षिक आलोचना आगको बढ़ु नाही। एनु ए सब भितरे अमेरिकार 15 शर्त बनाम ईरान रो 5 शर्त। अमेरिका जदि ए शर्त को मानिबो तेबे ही युद्ध बंद हेबो। ईरान सफा सफा कहिछि आमे हमर परमाणु गतिविधि जारी रखिबु, बैलिस्टिक मिसाइल प्रस्तुत करिबु, देशर सुरक्षा पई जहा आवश्यक आमे ताहा करिबु, किंतु अमेरिका या चाहू नाही। एनु अपेक्षा रहिबो जे प्रकृत रे एही उभय देश केमिति परस्पर रे सह कथाबार्ता को ओल्हेइबे। काहे कि ना ईरान रे अमेरिकार कूटनैतिक विशेषज्ञ नाहांती, अमेरिकार एम्बासी ईरान रे नाही। एनु तृतीय पक्ष उपरे एही आलोचना बेस निर्भरशील। किंतु पाकिस्तान भली दलाल देश जदि एभली मध्यस्थता करिबो, प्रकृत रे कोन युद्धर समाप्ति घटिबो, शर्त को परस्पर उपरे लदी दिया जीवो ना परस्पर सहभागितारे, परस्पर गोटे मिलित चिंताधारा रे शर्त को ग्रहण करा जीवो आ युद्धर अंत पई उद्यम करा जीवो। अपेक्षा रहिबो दर्शक बंधु। किंतु ईरान जो 5टी शर्त रखिछि सेथिरे मध्य ईरान रो अनेक एकपाक्षीय दाबी रहिछि, जेउथिरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कथा मुख्यतः रहुछि। ईरान एवं इराक रे किछि एभली सामरिक संगठन रहिछंती जेउ माने प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में आतंकी कार्यकलाप सहित जड़ित। एणु सामरिक क्षेत्र में निजर एकपाक्षिया दाबी एवं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में एकपाक्षिया दाबी केते दूर युक्तियुक्त ताहा मध्य गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। आउ ईरान रो गोटे स्पष्ट आभिमुख्य आमे युद्ध पछे करिबु किंतु मुंड नुआइबु नाही। आउ जदि अमेरिका और इस्राएल बड़ धरणर आक्रमण करी युद्ध रे जीति भी जाउचंती तेबे प्रतिबदल रे तांको मध्य बड़ धरणर क्षति सहिबाकू पड़िबो। अर्थात एमिति एक स्थिति अमेरिका और इस्राएल पई जदि से माने युद्ध रे जीति भी जाउचंती से माने अनेक मात्रा रे अनेक क्षेत्र रे क्षति सहिबे, आर्थिक क्षेत्र रे, सामरिक क्षेत्र रे, वाणिज्यिक क्षेत्र रे। एणु एही युद्धर अंत सामरिक अंत हेबा नुहे, उचित नुहे। केमिति कूटनैतिक आलोचना बढ़िबो, परस्पर गोटे आलोचनार टेबुल को आसीबे, बैठक हेबो, अमेरिकार 15टी शर्त को ईरान केमिति ग्रहण करिबो, ईरान रो 5टी शर्त को नै अमेरिकार अभिमुख्य कोन रहिबो। सबु शर्त हुए तो समस्तक पई ग्रहण करिबा सहज होई न पारे, किंतु मिलित भाबरे जदि उभय देश आ इस्राएल मध्य शांति पई उद्यम करिबे तेबे ही युद्ध बंद हेबो। अन्यथा कोनोसी देश मध्य एकपाक्षिया दाबी रखी चाप सृष्टि करी युद्ध बंद करि परिबो नाही। किंतु आशा करिबा जे विश्व रो अर्थनीति तैल दर दोहली गले बा स्थिति को आसिलाणी। एणु केमिति युद्ध बंद हेबो, स्थिति स्वाभाविक हेबो, ता उपरे समस्तक नजर केंद्रीभूत होइछि। तेबे भली रिपोर्ट देखिबा पाई न्यूज रूम को हमर सोशल मीडिया साइट यूट्यूब और फेसबुक रे लाइक करंतु, वीडियो को शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, निजर मतामत कमेंट बॉक्स रे निश्चित लिखंतु। रहुछि नमस्कार।